अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। वीलॉग्स को लाइक करने का और तबसरा करने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आजकल मुसन्निफ, अदीब और सफ़रनामा निगार मुस्तनसर हुसैन ताड़र का एक जुमला सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है, और वो जुमला ये है कि क्या पता क़यामत आकर गुजर गई हो और हम लोग दोज़ख में रह रहे हों। कहने को तो ये एक जुमला है, लेकिन पाकिस्तान के हालात की इससे बेहतर अक्कासी और क्या होगी। एक ऐसा समाज जहां अदल के साथ खिलवाड़ हो रहा हो और खिलवाड़ करने वाले दंदनाते हुए फिर रहे हों, उस मुल्क के हालात की इससे बेहतर वजाहत, तशरीह और तशबीह और क्या होगी भला। आप लोगों में से शायद कुछ को ये याद हो कि 2010 में विकी लीक्स सामने आई थी, जिनमें अमरीकी हुकूमतों का कच्चा चिट्ठा सामने लाया गया था। यानी ऐसी दस्तावेज़ात लीक की गई थी बल्कि, और उनका इंकशाफ हुआ था। इन लीक्स के बाद अमरीकी ऐवानी हुकूमत में तो एक तरह से तहलका सा मच गया, लेकिन दूसरी तरफ लीक्स करने वाले यानी इंकशाफ करने वाले, इन दस्तावेज़ात का इंकशाफ करने वाले जूलियन असांज इंसानियत के अलमबरदार करार पाए। और जैसे कि अमूमन होता है कि इंसानियत के अलमबरदारों की ज़िंदगी कोई फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों पर कटती है। जूलियन असांज को 2010 में बरतानिया में गिरफ्तार कर लिया गया, और वो उस वक्त से अब तक मुसलसल ज़ेरे अताब हैं, बरतानिया में मुक़य्यद हैं और एक अदालत में अपने खिलाफ जासूसी के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं, जिसकी अमेरिका में बहुत ही कड़ी सज़ाएं हैं। लेकिन यहाँ पर यानी बरतानिया में इंसानी हुकूक़ के जो अलमबरदार हैं और उसके जो कानूनी माहिरीन हैं, वो जूलियन असांज का भरपूर दिफा कर रहे हैं ताकि उन्हें अमेरिका के हवाले ना किया जा सके। और जब भी जूलियन असांज अदालत में पेश होते हैं तो उनके चाहने वाले, उनके दीवाने अदालत के बाहर बड़े बड़े प्ले कार्ड लिए हुए खड़े होते हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। ऐसे जुर्रतमंद और बाशऊर और बाहिम्मत लोगों को विसल ब्लोअर कहा जाता है, यानी कि इंकशाफ करने वाले, होशियार करने वाले, अवाम को मुतनब्बे करने वाले। लेकिन वतनी अजीज़ पाकिस्तान में कोई हर 2-4 रोज़ बाद या 2-4 हफ्ते बाद कोई ना कोई लीक सामने आती है। 2-4 दिन वो मीडिया की जीनत बनी रहती है, शह सुर्खियों का मौजू बनी रहती है, और बड़े बड़े चैनलों पर बहुत ही बड़े बड़े जुगादरी बैठकर उस पर तबसरे करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं, और बस कुछ ही दिन में उन लीक्स के असरात जो हैं वो ज़ाइल हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। इसी सिलसिले में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक ऑडियो लीक हुई है या लीक करवाई गई है, यानी वो सामने आई है। इस ऑडियो को अगर चीफ जस्टिस यानी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के तर्ज अमल और उनकी शख्सियत के तनाजुर में देखा जाए तो जो कुछ उस ऑडियो में कहा जा रहा है वो कुछ ऐसा गलत नहीं लगता। वो थे तो चीफ जस्टिस, लेकिन बिल्कुल वो एक सियासी शख्सियत के तौर पर अवाम के सामने आए। वो साकिब निसार साहब मुख्तलिफ तकारीर में जाते थे और वहाँ जाकर सियासी तकारीर किया करते थे, और जो हुकूमती उमूर थे, इंतज़ामी उमूर थे, उन पर बहुत ज़्यादा सुमोटो एक्शन लिया करते थे। हस्पतालों के दौरे करते थे, वहाँ कई दफ़ा जाकर उन्होंने डॉक्टरों की डांट डपट की, और एक दफ़ा वो अपनी किसी झैली अदालत का दौरा करने गए तो वहाँ पर एक जज पर उसका मोबाइल फ़ोन दे मारा। और तो और एक 30 बरस पुराना कालाबाग डैम न बनने का मलबा भी नवाज हुकूमत पर डाल दिया कि ये क्यों नहीं बना, और इसके बकौल उनके इसके फंड्स जो थे वो नवाज हुकूमत की करप्शन की नज़र हो गए। हालांकि ये वो मंसूबा था जिसे साबिक सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक अपने ज़माने में सर्द खाने में डाल गए थे, क्योंकि उनके नज़दीक इस अहम अवामी मुल्की मंसूबे की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी।
صرف ثاقب نثار کی ہی نہیں، گزشتہ 2 برسوں میں اور بھی کئی لیکس سامنے آ چکی ہیں۔ احتساب عدالت کے ایک جج ارشد ملک نے اپنے ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو نااہل کروانے کا فیصلہ ان پر دباؤ کا نتیجہ تھا۔ ایک حاضر سروس جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ویڈیو ریکارڈ پر موجود ہے کہ ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید نے ان سے کہا کہ 2018 کے انتخابات سے قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہماری 2 برس کی محنت بالکل رائے گاں چلی جائے گی۔ جسٹس صدیقی سچ بولنے پر زیر عتاب رہے اور اسی دوران وہ ریٹائرڈ بھی ہو گئے۔ پشاور اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ پشاور کے سابق چیف جسٹس وقار سیٹھ نے ملکی آئین توڑنے پر سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی تھی، لیکن اس فیصلے کے چند ہی ہفتوں بعد ان کا بینچ ہی غیر قانونی قرار دے دیا گیا اور یہ فیصلہ یعنی ختم کر دیا گیا، منسوخ ہو گیا اور ایک طرح سے ماضی برد کروا دیا گیا۔ یہ فیصلہ چند ہفتوں کے اندر ہوا تھا، لیکن اس فیصلے کے خلاف اپیل 2 سال سے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے پڑی ہے، لیکن ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہو سکی ہے۔ اور سپریم کورٹ کے ایک حاضر جسٹس قاضی عیسیٰ 2 برس تک اپنے لیے انصاف کی جنگ لڑتے رہے۔ سینیورٹی کے حساب سے انہیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے، لیکن اس وقت نظر یوں آتا ہے کہ انہیں کسی اہم بینچ کا رکن بھی بننے نہیں دیا جا رہا، بلکہ ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک بہت ہی زہریلا قسم کا پروپیگنڈا اور مہم جاری ہے۔ نظر یوں آتا ہے کہ حکومت کوئی ایسا چیف جسٹس عدالت عظمیٰ میں نہیں چاہتی جو آزادانہ فیصلے کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہو۔ ایسے حالات کے چلتے مریم لیکس آئیں یا لائی گئیں تو حکومت نے فوراً یہ اعلان کر دیا کہ ان لیکس کی تفتیش کروائی جائے گی تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ مریم نواز کس حیثیت میں مختلف میڈیا چینلز کے فنڈز کم یا زیادہ کروا رہی تھیں۔ گویا حکومت کے لیے مریم لیکس جسٹس صاحبان کی لیک سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ترجیحات کا اگر یہ عالم ہو تو اس ملک کا نظام عدل اگر عالمی عدل کے معیار اور پیمانے پر 130 ملکوں میں 126ویں نمبر پر ہو تو اس پر کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے، یعنی صرف نیچے سے 4 نمبر اوپر۔ تو یہی کوششیں اگر جاری رہیں تو یہ 4 نمبر نیچے آنے میں بھی کچھ زیادہ وقت تو نہیں لگنا چاہیے۔ تو پھر ایک مرتبہ ہمت کیجیے اور نیچے گر جائیے، کیونکہ پورا گرنے کے بعد پھر اٹھنا تو ہوگا۔ اندھیرے چاہے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو، لیکن روشنی کی کرن کو روک نہیں سکتے، اور وہ دن زیادہ دور نہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔